감사합니다. Terima Thank you. kasih. 성경에는 베드로전서 2장 9절 말씀 보면 믿음의 결국은 영혼구원이라고 말씀하십니다. In 1 Di Peter chapter 1:9 dalam it 1 says, Petrus "Thou committed 1:9 the dikatakan salvation bahwa of your souls." hasil dari iman kita adalah keselamatan 하나님 우리에게 jiwa-jiwa. 최고의 선물을 주셨습니다. God has Allah given telah to us the memberikan greatest kita gift. kasih karunia yang 우리에게 terbesar. 영혼을 구원해 주시는 대드라마를 만드신 것입니다. He has given us Tuhan gift telah to memberikan save our kita souls. 그래서 요한복음 20장 32절 보면 성경을 기록한 목적이 두 가지가 있죠. And so in Dan John dalam chapter 21, Yohanes it says, "There are 20 two ayat reasons why 31 we are written." ada dua alasan 오직 Allah 이것을 menuliskan kitab 기록하면 suci. 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 It is Yaitu written that so that you may believe agar that kita Jesus dapat Christ, percaya the Son of bahwa God, Yesus and adalah by Kristus believing dan you dengan may have percaya life. kita dapat memiliki 또 hidup di 너희로 dalam 믿고 namanya. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. And so that you can receive Dan life. dari itulah kita bisa memiliki hidup 하나님의 dari 아들 namanya. 그리스도 되심을 믿게 하기 위해서 성경을 기록했다고 했습니다. Dan dikatakan di situ bahwa ini semua telah ditulis dalam Alkitab agar kita dapat mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. And also to give those life to those who believe. This is why it's all Dan written kepada down. orang-orang yang percaya, ini telah ditulis bagi mereka. So in Dan conclusion, konklusinya, God's gift to kesimpulannya, us is everlasting yaitu life. kasih karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hidup yang kekal. 우리에게 독생자를 주신 이유가 뭐냐? 영생을 얻기 위해서. Even in Dan John dalam chapter Yohanes 16, 3 ayat God sent His 16, only Son, it was to give us everlasting alasan life. Tuhan mengirimkan putra satu-satunya adalah agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. 이게 하나님의 Yesus adalah anak satu-satunya God's Tuhan. absolute plan. Dan ini adalah rencana mutlak Tuhan. Lalu apa tujuan kekal Tuhan? Tujuan mutlak Tuhan? Kita memiliki banyak sekali masalah dan ada juga masalah-masalah yang telah dari masa lalu. Masalah-masalah yang telah dari berabad-abad lamanya datang lagi kepada kita. Dan itulah mengapa orang-orang terperangkap di dalam 6 status orang-orang yang tidak percaya. Dan rencana Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang-orang dari 12 masalah tersebut. Tuhan memberikan rencana ini kepada kita untuk menyelamatkan kita dari masalah kehancuran. Dan ini adalah alasan dibalik Kejadian 3:15 dan juga Kejadian 6:14 mengenai Nabi Nuh. Dan dikatakan di kitab Kejadian 12:1-3 mengenai tanah perjanjian. Dan yang Allah inginkan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. 하나님의 절대적인 목표를 이루기 위해서 정말 필요한 것이 있습니다. Ada sesuatu yang harus dipenuhi untuk tujuan mutlak Tuhan, yaitu para penginjil. Ketika Tuhan melihat para penginjil, bagaimana Tuhan melihat mereka? Dikatakan di Yesaya 43, 내가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은즉 내가 내 대신 사람을 내어주어 백성들이 내 생명을 대신하리라. karena engkau menghargai, menghormati, dan mencintai penginjil, mereka adalah orang-orang yang 보배롭고 존귀하고 사랑한다. Jadi bagi Allah, para penginjil itu adalah orang-orang yang sangat penting dan orang-orang yang sangat dikasihi. Karena Tuhan sangat membutuhkan mereka. Mereka adalah VIP-nya Tuhan, yaitu very important person atau orang-orang yang sangat penting, kepunyaan Tuhan. Dan mengapa hal ini merupakan penting? Karena mereka adalah orang-orang yang dapat memenuhi tujuan mutlak Tuhan. Jadi bagi kita yang mengerti hal ini, Tuhan telah memberikan kita misi yang mutlak. Misi mutlak yang telah Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Ketika kita melihat semua topik-topik doa, ini adalah topik doa yang benar-benar harus kita pegang.
Jika kita ingin dibimbing oleh Roh Kudus menerima jawaban-jawaban, kita harus menerima, memegang juga topik doa yang benar. Ada suatu komisi atau mandat surgawi yang Tuhan berikan kepada saya. Setelah saya mendengar khotbah tahun baru, saya terus-menerus berpegang pada itu, dan saya terus-menerus mendengar khotbah-khotbah. Dan akhirnya saya dapat melihat apa itu misi Paulus sebenarnya. Dan Paulus mengakui ketika ia pergi ke Tiranus dan dia menghancurkan penyembahan berhala di sana, dan banyak orang yang telah dimenangkan, dan di situ pun terjadi penginjilan Roma, dan banyak sekali murid-murid yang muncul. Dan dari situlah dia mulai mengakui di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21, 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라. Dan setelah kejadian-kejadian itu, ia mengunjungi Yerusalem, dan juga dia berkata bahwa dia harus mengunjungi Roma. Jadi Rasul Paulus bukan mengenai Masedonia, bukan juga mengenai Akia, bukan juga mengenai Yerusalem, tetapi mengenai Roma juga. Roma yang sedang menguasai seluruh dunia, dan melalui Roma pun penginjilan dunia bisa terjadi. Jadi melalui itu dia menemukan tujuan mutlak Tuhan, dan juga menemukan misi mutlak dia. Dan pengakuan Paulus pada saat itu, apa yang dikatakan Tuhan mengenai hal itu? 내가 예루살렘에서 나의 일을 정한 것 같이 로마에서도 정언하여야 하리라. Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 23 ayat 11, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dia memiliki rencana mutlak Tuhan, tetapi dia menghadapi suatu halangan, yaitu suatu banjir dan juga badai. 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자들을 다 내게 주셨다 하셨으니. Dan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 24 dikatakan bahwa jangan takut Paulus, engkau telah harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal akan selamat karena engkau. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus yaitu mengakui Kisah Para Rasul 29. Benar-benar merupakan misi Tuhan baginya untuk pergi ke Roma. Dia tahu bahwa misinya itu untuk memberitakan Injil di Roma. Dan ketika ia memberikan suatu pengakuan iman, apakah Anda pernah mengalami suatu krisis? Ada suatu alasan mengapa Anda harus terus-menerus hidup dan melanjutkan hidup Anda. Jika Anda merasa dihalangi oleh seseorang ataupun memiliki suatu kesulitan, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan ada tujuan Tuhan yang ingin Tuhan laksanakan atau penuhi melalui saya. Tujuan Tuhan bukan hanya sekedar uang. Tujuan hidup kita bukan hanya untuk mengikuti uang. Anak saya ketika ia sedang di SD, ia pergi ke rumah temannya. Dan mungkin rumah temannya itu lebih besar daripada rumah saya. Rumahnya itu
별거 하고 다 놀았어요. And so they played Di rumahnya itu baseball, mereka basketball main inside the di apartment. dalam apartemen 얼마나 itu, 크겠습니까? So it's a huge tapi itu apartment adalah house. suatu 그 apartemen 재밌게 rumah yang 놀고 sangat 맛있는 거 besar. 먹고 그러다가 집에 딱 들어오니까 우리 집은 작거든요. And so after Dan playing at her setelah friend's ia house, eating all this good food, she pergi came ke home rumah and our teman house is itu very dan dia small. kembali ke rumah dia yang 조심스레 cukup 저한테 물어봐요. And so kecil. very carefully she came and Dengan asked me, hati-hati dia Apa? bertanya kepada saya, 의사가 높아, 목사가 높아. "Ayah, is a doctor apakah higher or is seorang a dokter pastor lebih higher? tinggi Kapag atau seorang ikutin pendeta mulai lebih mulai. tinggi?" And I asked her, why are you Dan saya asking me bertanya that all of a kepadanya, sudden? "Mengapa Anda 친구 bertanya? 집에 Kamu 갔는데 bertanya seperti itu, 친구 Nak?" 아빠가 의사래. And so I went to my friend's house and her dad Dan is dia a bercerita doctor. bahwa dia pergi ke rumah temannya dan bahwa And they have this ayahnya big itu adalah house. seorang 그리고 우리 dokter 집은 dan 3분의 rumahnya 1밖에 itu 안 sangatlah 돼요. And besar. our house is only 1/3 Dan the rumah house. kami 다 hanya 받아야 sepertiga So dari she was rumah orang itu. frustrated. 그거 Dan 보고 dia 눈이 merasa 열리니까 sangat 우리 집 frustrasi. 그러니까 형편없는 거지. After visiting her friend's house, her eyes opened. When she came back home, she saw her house was just nothing. Setelah pergi ke rumah temannya itu dan kembali ke rumah, dia merasa bahwa rumahnya itu tidak ada apa-apanya. 사람의 병이 들었을 때, 육신의 병이 들었을 때 고쳐주는 사람이다. A doctor is a person who can help a Dokter person adalah physically seorang heal, yang bisa from a disease or menyembuhkan sickness. orang-orang dari penyakit 굉장히 fisiknya. 중요하다. And they're very Mereka sangat important. penting. 그런데 목사는 사람의 마음, 영혼, 육신 다 살릴 수 있는 사람. Tetapi But a seorang pastor is pendeta someone who adalah can save the seseorang yang heart, dapat the soul, as well as menyelamatkan the physical body of all people. secara 어느 게 더 중요하냐? So what's more secara important? rohani dan juga secara 목사가 더 중요하네라고 mental 말을 dan 하는데 마음은 jadi yang mana yang lebih 그 penting? 생각을 하는 것 And 같아요. so she responded saying the pastor is higher, but in her heart she was very doubtful. Jadi dia menjawab saya bahwa seorang pendeta lebih Evangelists are not tinggi, people who tapi di follows sebenarnya dia money. sangat 그게 우리의 ragu-ragu. 절대적 목표가 아니에요. That's not our absolute Seorang goal. penginjil Anda tidak perlu mencari uang And we don't live atau for this great fame. mengejar uang. 내가 Anda 낸데 tidak perlu 나를 menjadi 자랑하기 terkenal. 위해서 사는 것도 아니에요. And we don't live to go and proclaim Dan kita ourselves. tidak hidup 또 untuk 많은 권력과 memproklamasikan 힘을 diri And kita we're not sendiri. living in order to gain some kind of great Kita power. tidak perlu 저와 kekuatan yang 여러분은 sangat 한 가지. hebat. There's only one Hanya absolute goal for satu you and tujuan me. mutlak bagi Anda dan juga saya, yaitu untuk 왜냐? menyelamatkan orang-orang. 하나님의 Mengapa? 최고 목표가 사람을 살리는 거예요. Because God's greatest goal is to Karena save others. tujuan Tuhan yang terbesar adalah untuk And menyelamatkan so orang-orang. faith, it's all about saving Jadi souls. kita harus 하나님이 귀한 menyelamatkan 생명을 orang-orang. 기록한 목적도 우리에게 영원한 생명을 주기 위해서입니다. And the reason why God Alasan recorded mengapa all of this is Tuhan in order to give us mencatat life. semua ini adalah 독생자까지 supaya 아낌없이 kita 우리를 menyelamatkan 보내신 orang. 이유가 뭐냐? 우리에게 영원한 생명 주기 위해서. Why did Mengapa He just Tuhan freely give His memberikan only Son? It was to give us anaknya everlasting kepada life. 이 kita, 하나님의 bagi 절대적 kita, 목표를 karena 알고 untuk 있는 menyelamatkan 기도자가 orang-orang. 하나님에게 얼마나 중요한 사람이에요. Then to the evangelist who knows God's absolute goal, how Dan important para is he penginjil yang and she in the eyes of God? mengenal hati Allah, bukankah mereka sangat berharga? 사명을 주신 거죠. And so to a person who knew this, God gave them the absolute. Dan bagi orang-orang yang mengerti hal ini, Tuhan memberikan mandat agung 유목사님을 pada 봤습니다. mereka. And then I looked at Reverend Dan Yu. inilah 유목사님은 Rasul Paulus. 지금도 미국에서 세도나에서 메시지를 전하셨습니다. Reverend Dan Yu, he was Pendeta Ryu, previously in Arizona and Sedona, and he was giving the dia message there. sedang memberikan 그 의학적으로 잘 아는 khotbah di 사람들은 tempat lain. 비행기를 타지 마라 왔다. People who knows medicine very Orang-orang well yang tells him not to ride a orang-orang yang plane. mengerti mengenai And they even tell me dunia that. medis berkata kepadanya It's untuk gonna be very tidak bad for you if you continue to ride planes so pergi often. 좋대요. terlalu It's not sering good for naik you. pesawat. 그런데 그걸 이미 넘어서잖아요. Tetapi dia malah melampaui 여러분, 우리 hal 이 itu. 목사님의 스케줄 아시죠? You know the schedule of Reverend Anda Yu. tahu sendiri It's quite an schedule atau astounding. jadwal pendeta 왜 Ryu. 저렇게 스케줄을 잡고 뛰실까요? But why is it that he makes this type of great schedule and runs Dan so mengapa much? dia harus membuat suatu jadwal Why? seperti Because itu? he has this absolute Karena dia mission that memiliki God has suatu given to him. misi yang telah Tuhan berikan kepadanya, 오직 복음만 말하겠다. To only yaitu share the untuk gospel in the memberikan field. Injil 진짜 복음을 증가하기 di 위해서 lapangan 저렇게 되시는 거죠. And to dan truly untuk proclaim the gospel in the field, that's why he raised memberitakan his Injil di 많은 lapangan, 목사들이 dan maka 있는데 itulah dia harus 현장에서 복음을 말 안 하더라. berlari There's ke so many lapangan. pastors in the field, and yet they don't really share the gospel out there. Ada juga orang-orang yang 그러니 tidak 교회는 memberikan 복음을 Injil 말하는 kepada orang. 목사가 없으니까 우리 lain. 성도들이 복음을 모르고 있지 않나요? And because we lack the Dan pastors to share the gospel, karena of course, kita the members of the church do not know the gospel. 그래서 kekurangan 오직 복음만 말하니까 pendeta-pendeta yang 예수 그리스도를 memberitakan 이야기하니까 Injil, maka itulah orang-orang yang 이상한 소리를 And because di he only gereja shared, mengerti Injil proclaimed itu only the berkurang. gospel, only Jesus Christ. That's why he heard so many different things. 그래서 저희들이 20년 동안 누명에 쌓여졌습니다. And that's why for the past 20 years we have been falsely accused. Selama 20 tahun kita sering sekali We were accused as a heresy. dituduh 우리 이단에서 3단에 sebagai But whether we are heresy or sesat. not, we really don't care. Tapi sebenarnya apakah kita perlu peduli kita itu sesat atau tidak? 진짜 이단이 꽉 차가 있습니다.
Karena jika Anda benar-benar pergi ke lapangan, banyak sekali orang-orang sesat yang di sana. 진짜 현장에 가보니까 이단들이 완전히 장아. You go into the field, there's so many heresies and cults that's taking control of Banyak that. 제가 sekali 훈련 받고 있을 때 보니까 hal-hal sesat yang memegang dan memegang kontrol. 사실은 왜 그런 훈련시켰냐? He trained me at full scale, but I wondered why he did that. Pendeta Ryu telah melatih saya Because dan saya berpikir really didn't know the field. mengapa harus I jadi only seperti knew itu. the region of Yeongdo. 근데 다른 현장에 가보니까 완전히 이단이 장하고 있어. But if you go to different regions, it's completely conquered by different heresies. Di and cults. tempat-tempat yang berbeda, mereka dikuasai oleh Like for hal-hal example, this sesat one yang neighborhood berbeda. that I went to, 해동병원 이단이 딱 한 20명이 포섭하고 있습니다. about 20 different cults and heresies completely conquered over that region. 이 여호와적인들. And then they're this one heresy. 뭣도 모르고 저도 Ada 전담 갔는데 두 사람하고 자고 aliran 싸웠어요. sesat ini, It's a aliran heresy of sesat Jehovah itu. Witnesses, and I was fighting with these two people. I didn't even know who they were. 그 싸우니까 간호사한테 쫓겨났어요. And then I was kicked out by one of the nurses there 시끄럽다고. because I was too loud. 그래서 저는 쫓겨나서니까 밖으로 나가요. Ada It's suatu because saat I was di kicked mana out, I had to saya leave the hospital. 근데 이 사람들 memberitakan But Injil these di Jehovah Witnesses, they went inside. rumah sakit 나가서 또 따라 들어가지. And dan so saya I was wondering where they ditendang went. I keluar, followed them. tetapi malah saksi Yehova datang ke sana dan And mereka they bisa gathered datang ke together in this situ. one room, about 20 of Dan them. sekitar 20 orang dari mereka 저를 berkumpul. 보게 하셨구나. And so God wanted me to see Tuhan this ingin field. membiarkan saya 그래서 melihat 계속 lapangan 훈련시킨 ini. 이유가 바로 저 현장을 보라고 하신 거예요. And the reason Dan why he alasan continued to train mengapa, me is because he wanted me to see this field. Tuhan terus-menerus melatih saya yaitu untuk saya bisa dapat melihat And lapangan. because Reverend Yu had this absolute mission, he was able to relay that mission to me. Dan Pastor Ryu, Pendeta Ryu memiliki misi ini dan dia telah memberikan misi ini kepada saya juga, And menyampaikannya so kepada earlier saya. in the years, because I was a DJ Sebelumnya back saya then, adalah seorang I DJ thought Reverend Yu wanted me to do praise dan ministry. Pendeta Ryu ingin saya melakukan ministry And because you corrupted so many young praise, adults back then with your DJing, he said, go puji-pujian. and revive them all through Dan praise. dia ingin saya And so in the very beginning, melakukan all I did was praise ministry melalui puji-pujian. 현장에서 전도 훈련을 받고 Dan 있어요. And in the middle of that, I started to go and do the evangelism ministry. Tapi in di the field. tengah-tengah itu saya mulai melakukan penginjilan And so di while lapangan. receiving training, I was able to Dan see ketika the saya field. di tengah-tengah That the pelatihan, cult saya and dapat heresies melihat are completely taken over the um, field. 그러고 나서 di lapangan bahwa banyak sekali aliran sesat yang ada di sana. And when I finally became ordained as a Dan ketika pastor, I saya started menjadi praying for seorang 700 pendeta, regional churches to save all saya of berdoa Korea. untuk 700 This is the reason. These are the reasons why I must 제가 live. gereja di Korea. This is also the reason why I must Inilah exist. alasan mengapa saya berada di sini dan mengapa saya harus hidup. And Dan it's not ini a mission bukanlah that suatu Reverend Yu has misi given yang to me, but it's diberikan the pendeta Ryu absolute kepada mission kita, that God tetapi has ini adalah given to misi yang me. diberikan Tuhan kepada saya. And we have presently raised up 285 Dan sekarang regional kita churches. sudah mencapai 285 gereja lokal. And there are ones that have just started, 아예 안 돼서 문 닫는 것도 있어요. or even places that closed its doors. 그러니까 올해는 우리 700지구가 함께 안 되는 곳 되도록 도와주는 사역을 제가 하려고 합니다. And so I'm trying to Saya do the ministry ingin this year melakukan to allow the regional churches that are not taking place to have that take ministry place. untuk 이걸 위하여 kali ini, 하나님은 tempat-tempat 나에게 di mana 원하시는 tidak ada 절대적 헌신이 있습니다. Now, for ministry. that, God has given to me an absolute devotion, what He wants from me. 바울이 이런 고백을 합니다. Tuhan juga telah menunjukkan pengabdian mutlak yang diinginkan terhadap saya. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 귀한 것으로 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. But I do not account my life or of any value more Bahkan as untuk precious to Rasul myself, Paulus if pun only I may finish my course in the ministry I've received from the Lord Jesus to testify the gospel dia of the grace mengatakan of pada God. dalam kisah para rasul 20-24 bahwa This is the heart center of hal-hal lain Apostle Paul tidak that he had for berharga evangelism and baginya. missions. 유목사님은 세계 1천만, 우리 한국의 40만, 우리 부산의 4만 제자 서기에서 중심을 다해서 뛰고 계십니다.
And right now, Reverend Yu, he's putting his Dan heart down to sekarang raise up the 10 Pendeta million Ryu disciples throughout the world, 400,000 in Korea, ingin and melayani untuk 40,000 membangkitkan 10 disciples juta here in murid Busan. di dunia, 성경에 400 나와 ribu 있는 murid untuk 사도 bangsa 바울이 dan 40 And ribu so dari it's the Busan. heart center that we see in the book of Acts. 지금 현재 Dan kita harus 이방송 melihat 목사님의 kitab 중심, kisah And then para also the heart rasul, that we see in Reverend Yu. dan kita harus 그 melihat 헌신 hati dan 중심에 pengabdian 있는 Pendeta Ryu. 그 헌신할 수밖에 없는 그 중심을 보게 하셨어요. And God has allowed us to see the Tuhan heart, telah the reason why mengizinkan they had no kita choice but to devote dan themselves. juga 제 saya 마음속에 untuk memiliki So then I suatu was able to kind pengabdian. of come into place in my heart. 내가 1천만 제자가 돼야 되겠다. I need to be one of those 10 Saya million harus disciples. 내가 menjadi 민족 살리는 satu 40만 제자가 dari 돼야 되겠다. And I need to be murid-murid one of the itu, 40,000 disciples to satu save dari this 10 nation. juta 내가 dan 부산 살리는 400 4만 ribu 제자 murid. 속에 들어가야 돼. And I need to be Saya within those harus 40,000 menjadi 40,000 disciples of Busan to save this murid 사도 itu yang 바울의 harus 고백이 menyelamatkan 바로 나의 고백이 kota that Busan the ini. confession of Apostle Paul must be my Dan confession as well. pengakuan 그래서 앞으로 5 가지의 imani 내 생명을 Paulus And so I'm harus gonna start menjadi and milik stake my saya. life on 5 things. Dan saya 이게 내 harus 살아있는 menempatkan hidup This is the saya reason why I must live. 첫 번째 부산 dan 보말리안 membuat 치료. Number mendapatkan one is the suatu 700 regional churches to save Busan. hidup saya 지게에는 ini untuk 지난 주간에 교육자에 대한 교육 메시지를 주셨습니다. And God has given to us last week to the church ministers about all the church etiquettes. dan 여기에 minggu lalu kita To really membicarakan stake tentang my life on this. gereja 두 번째 Titus 교회를 dan 위해서 헌신, 절대적인 헌신이 있습니다. Number two, to really give that absolute devotion pertama to the kita harus church. memiliki suatu 렘넌트 기자단이 유럽 gereja lokal, And pengabdian tomorrow, the remnant gereja. team will be visiting Europe. 우리 렘넌트들이 가는 겁니다. And it's basically our remnants who are going Contohnya 우리는 untuk 보내는 besok And we're just sending them. kita juga 그게 harus 아니라 mengirimkan remnant-remnant ke 내가 Eropa. 가지 못하는 현장을 우리 렘넌트가 대신 가는 겁니다. But it's not just Tapi that. bukan It's hanya about us itu. sending the remnants into the field that we Ini cannot adalah visit. suatu lapangan yang tidak dapat kita And then we pergi. need to go and part with them in Maka prayer. itu kita harus melepaskan Gereja remnant Yesus kita dengan doa And so to really give devotion dan to the church, it's the menunjukkan suatu construction of pengabdian the church. gereja 이걸 놓고 dan 내가 pembangunan 생명을 gereja. I need to stake my Kita life harus on this. benar-benar 세 번째는 menga- 우리 렘넌트다. And number three is our memberikan hidup kita remnants. untuk 이거는 ini. 미래를 Dan ketiga 위한 untuk para This is the remnant, preparation for ini our adalah future. suatu 미래를 위해서 나는 생명 걸어야 돼. persiapan And untuk for masa the depan. future, I need to Dan stake untuk my masa life. depan kita 그래서 harus 렘넌트를 살리는 memberikan 데 hidup kita 나는 죽어도 좋겠다. So in the work of saving our dalam remnants, it's okay if I die in the midst of it. pekerjaan untuk 렘넌트를 그냥 membangun 렘넌트를 키우는 para 것이 아니라 영적 remnant. 성인으로 키워야 돼. It's not Itu just tidak simply masalah raising them untuk up as a kita remnant, mati but di really tengah-tengah raising them up itu. as a remnant, spiritual summit. Kita harus 전도 membantu mereka 제자로 untuk mencapai puncak rohani And then raising them up as the dan juga evangelism membangun disciples. mereka 네 menjadi 번째는요. murid penginjilan. 세계 복음을 위한 전도 시스템을 만들어야 되겠다. Number Nomor four is to 4 establish yaitu the untuk evangelism system for world evangelization. membangun 이 suatu 시스템을 sistem 가는데 demi penginjilan dunia. 기도하면서 헌신하기 원합니다. I really Saya want to benar-benar pray ingin and devote berdoa dan myself juga to really mengabdikan be diri used for saya this work. untuk dipakai demi 다섯 번째는 pekerjaan ini. 동력자들입니다. And Dan fifth is kelima our yaitu untuk co-workers. para rekan sekerja, All of our church para ministers, pekerja gereja our dan church juga officers, 우리 성도님들, all of our church members, 우리 렘넌트들 jemaat remnants. gereja, para 한 remnant-remnant, 영혼 한 영혼 한 영혼을 소중하고 귀하게 봐야 되겠다. to really look at each individual soul's preciously untuk and melihat valuably. para Why? individu-individu sebagai seseorang yang 세계 복음화에 sangat 생각을 berharga. 하기 때문이다. Because you are the Karena committed kalian workers adalah and the co-workers of rekan Reverend Yu, as kerja well as dan committed juga, workers for world evangelization. 내 마음에 안 든다고 그 사람을 pekerja-pekerja demi 이렇게 pekerjaan 힘들게 Tuhan. 하지 않을 것이다. Just because I dislike a person, I'm not going to make them have a hardship. 하나님의 마음에 들도록 Ketika 하나님께서 kita 임하실 melihat 수 있도록 mereka 도와줘야 sebagai 돼. orang-orang yang I'm gonna berharga, help them so that kita they can tidak be akan like my menyusahkan God, menyusahkan used mereka by dan God. kita ingin mereka untuk dipakai oleh Tuhan. 절대적인 헌신을 해야 되겠다. And so I thought I really need to do that true, absolute Dan saya devotion. berpikir 이 bahwa 다섯 saya 가지를 benar-benar 제 harus 기도 melakukan 제목으로 잡았어요. And so these um, 5 things I held to as my prayer topic. pengabdian 그러므로 ini dan 전도자는 5 hal ini menjadi topik doa saya. 하나님이 절대적인 배경이 됩니다. Then our evangelist becomes the background of our God. Dan juga penginjil adalah latar belakang Tuhan. Dan 하나님이 latar belakang penginjil ada di tangan 하나님의 Tuhan 절대 주권 dan dalam 속에 있는 것이 kedaulatannya. 전도자. And so being within the Jadi sovereignty of the masuklah Lord, ke dalam it's that also kedaulatannya the evangelist. dan 사실 사역으로 Anda harus benar-benar bangga menjadi seorang There's so many penginjil. people who are facing suffering through the Banyak sekali ministry. orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pelayanan mereka And our health is dan not juga that good. kesehatan mereka. 경제적으로 자녀를 양육하는데
ataupun keuangan mereka. Mereka tidak dapat membesarkan anak mereka yang baik. Dan kadang ketidakpercayaan merembes masuk dalam hati mereka. Dan mereka memiliki pikiran buruk mengenai orang-orang. Ini adalah suatu pendahuluan saja. Kita tidak akan hancur karena ini semua. Kita akan berdiri hanya di dalam iman, karena Tuhanlah yang akan melakukannya. 제가 지난 주간에 받은 메시지 속에서 키워드 단어 하나 잡았습니다. Minggu lalu ketika saya mendengarkan khotbah, saya berpegang pada satu kata, kunci kata, mengenai Ishak dan juga Yakub. 제목을 하나님의 절대 목표를 위하여라고 제목을 잡았습니다. Hari ini, untuk judul hari ini adalah untuk tujuan Tuhan yang mutlak. Mengapa saya memiliki judul ini? Yaitu karena minggu lalu saya berpegang pada kata kunci melalui khotbah minggu lalu, yaitu saya harus terus-menerus memperbaharui diri saya demi tujuan mutlak Allah, yaitu itulah pembaharuan yang mutlak. Itu adalah suara Tuhan yang saya pegang. Jadi kita harus memperbaharui diri kita sendiri demi memenuhi tujuan mutlak Tuhan, untuk menjalankan misi mutlak yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hanya dengan begitulah kita dapat melakukan pengabdian yang mutlak. Untuk menyelamatkan gereja dan juga para orang-orang di lapangan. Jika kita tidak melakukan pembaharuan, maka kita hanya berdiam di dalam satu tempat. Dan orang-orang yang kita temui tetap saja tidak bahagia. Mereka tetap saja merasa kesulitan atau mengalami kesusahan. Tapi jika kita benar-benar diperbaharui di hadapan Tuhan, maka orang-orang yang kita temui pun akan merasakannya dan mereka akan masuk dalam iman. Orang-orang yang hanya hidup di dalam pikiran mereka, mereka tidak dapat dibimbing oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang hanya mendengarkan perkataan orang lain, perkataan Tuhan bisa berakar di dalam firman Tuhan. Dan mereka akan menjadi saksi demi penginjilan dunia. Tujuan mutlak Tuhan telah dipersiapkan. Tapi apa yang sangat penting yaitu bagaimana saya akan digunakan atau dipakai demi hal itu. 정말 절대적인 갱신을 통하여 하나님께 쓰임받는 귀한 축복받은 증인들이 되길 바랍니다. Semoga kalian semua yang adalah penginjil-penginjil yang berharga, kalian dapat menjadi penginjil yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang hidup, kami mau berterima kasih. Untuk tujuan mutlak Anda, biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat memiliki pembaharuan yang mutlak. Biarlah kami menjadi orang-orang Tuhan yang dipakai demi penginjilan dunia. Biarlah kami menjadi orang-orang yang merupakan murid-murid di antara murid-murid yang lain. Biarlah Anda benar-benar memberkati kami dan juga pendeta Rio. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.